5 मिनिट नहीं 5 मिनिट भी लागबनी आजिर यही जलखिया रेसिपी रे ना चाउल बतुरेबा बिरी बतुरेबा इंस्टेंट बनिबो 5 मिनिट रु कम समय रे मात्र 2टी सामग्री रे तैयारी हेबो आजिर जलखिया। तो दर्शक बंधु वीडियो को लास्ट जाए निश्चय देखंतु। वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब निश्चय करेंगे। चलते स्टार्ट करवा आजिर रेसिपी। ये देखंतु मु गोटे गिना चूड़ा नहीं जाइए। एबे हमें गोटे बड़ा पात्र नहीं जा जोटा कि आम चूड़ा जो गोटे माप करूँ गिना से माप रे आम ये नेबा अलग माप करवानी। तो दर्शक बंधु ये देखंतु गोटे गिना चूड़ा को ये देदेबा यह भल भाव धोईदेवा। गोटे थर धोइले हो जाए यहीपरि धोई नेबा आम चूड़ा को। यही धोइला समय रे ही चूड़ा हल्का सॉफ्ट हो जाई थाए। तो देखंतु ये सबतक पानी को काढ़ी अलग कर दे सारा पर एबे जो गिनारे आमे चूड़ा नहीं थिले सेम सही गिनारे आमे नेवा गोटे गिना सुजी मोटा पतला जो सुजी हेले मध्य चलिबो। तो ये देखंतु सुजी नहीं सारा पर आमे सेम सही गिनारे माप करी गोटे गिना पानी देदेबा। तो देखंतु ये पानी दे सारा पर भल भाव मिक्स करदेबा। आहीपरि आपण मैंने इंस्टेंट घरे जलखिया तैयारी करें जोटा कि खूब पेट भरा हो पार। तो देखो मिक्स कर सारापर यह गोटे रु 2 मिनिट ढांकीदेले यह भल भाव फुली जाए। तो चलतु शीघ्र नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। तो दर्शक बंधु यही आम जलखिया स्पेशल चटनी तैयारी करवा कढ़ई गरम करी। तो जितेबले आम सेटा को फुलवाई छाड़ा से समय आम गोटे कढ़ई गरम करी गोटे छोट चामच तेल आधा छोट चामच सोरिष को फुटे सारापर गोटे चामच रसुण जेनटा कि 7 ରୁ 8 कला रसुण को फुटे नेबा। देखो यहीपरि हल्का गोल्डन ब्राउन हो गलापर आम 2टी मीडियम साइज टमाटो को देदेबा। जदि चटनी रे हल्का किछि समय गोटे 2 मिनिट अधिक लगी थाए किंतु आमर जो जलखिया अच्छी से कौन एक्सट्रा समय लगी न थाए। देखो गोटे कंचा लंका दे देइछि आपण माने चाहिए राग निज अनुसार कम बेसी करें नदेले चलो। किछि समय मीडियम फ्लेम रे याकू भाजी सारा पर एबे आमे देदेबा लुण स्वाद अनुसार। ए समय रे लुण देदेले आमर टमाटो भल भाव जल्दी सिझी जाए। चटनी रे गोटे 2 मिनिट अधिक समय लगी थाई पारे किंतु जलखिया रे बेसी समय लगी पारिबनी। तो देखंतु एबे आमे याकू पूरा कम आंचरे गोटे रु 2 चामच पानी दे याकू सिझे नेबा। पानी देबा क्लिपटा एथिरे नाही किंतु मु पानी देई नहीं थिली। तो चलंतु आमर सुजी एवं चूड़ा को चेक करी नेबा। तो देखंतु दर्शक बंधु आमर सुजी एवं चूड़ा पूरा भल भाव फुली जाइछि। देखंतु पूरा सब पानी सोक करी नैछि। एबे आमे गोटे ग्राइंडर जार नेबा आ सबू तक एथिरे ढाली देबा। तो यहीपरि जलखिया तैयारी करि पारबे आपण माने इंस्टेंट 5 मिनिट भी लागबनी सुपर इंस्टेंट तैयारी हेबो आजिर जलखिया। सबतक ढाली सारा पर एबे आमे कम पानी देबा। जितेबले किछि समय याकू चलई नेबा तापर आउ टिके पानी दे याकू पूरा स्मूथ बैटर रे बाटी नेबा। देखंतु आमर बैटर तैयारी हो जाइछि। एहीपरि कंसिस्टेंसी रे आमे बैटर को बाटी नेबा पूरा स्मूथ चूड़ा पई हल्का टिके खदड़ रही थाए। तो देखंतु एहीपरि आ से जार रे हल्का पानी दे आमे पानी को ये मिक्स करदेबा। आ दर्शक बंधु मैंने आजिर रेसिपी आपण मैंने कौ जगार देखुं कमेंट रे बतेबा भूलिबेनी। तो देखो यहीपरि मिक्स करदेबा। मिक्स कर सारापर एबे आम देबा स्वाद अनुसार लुण आ हल्का देबा गोटे रु 2 पिंच देबा आम खाइबा सोडा। एथि जो आहुरी सॉफ्ट तैयारी होता है। जो आम लुण सोडा देइछे से आम पानी गोटे चामच देदेबा जो थी कि आमर सोडा गोटे जगार न रही पूरा भल भाव मिक्स हो पार। तो देखो यहीपरि आम फेंटी नेबा याकू। तो भल भाव फेंटी नेला परे बेसी समय तो लगुनि यहीपरि गोटे थर निश्चय ट्राए करेंगे। देखो खूब कम समय तैयारी हेबो आमर आजिर जलखिया। तो देखो ये आम आमर चटनी को चेक कर नेबा। तो ये देखो पानी अच्छी मुझे गोटे 2 चामच पानी दे देइथिली नहले एडा तले लागी पोड़ीजिवो। तो देखो आमर टमाटो सिझी जाइछि। एबे आमे गैस बंद करी याकू पूरा भल भाव ठंडा हेबा छाड़ीदेबा। यही चटनी बहुत भल टेस्ट आसता आपण मैंने कौन सी सांगरे खाउछंती। तो देखो ठंडा हो गला एबे आमे आमर चटनी को ग्राइंडर जार रे
ଦେଇଦେବା ସବୁତକ ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ରସୁଣକୁ ଏହିପରି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଏହାକୁ ଧୋଇ ଏହି ଜାର୍ରେ ଦେଇଦେବା ଯେମିତିକି ସବୁତକ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟି ନେଇଛେ ଏହାକୁ ପେଷ୍ଟ କରି ନେବା ଆଉ ଜାର୍ରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ତଡ଼କା ଲାଗିନଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇ ଏହାକୁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚଟଣି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା। ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନନଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ କରି ନେଇଛି। 3 ରୁ 4 ବୁନ୍ଦା ତେଲ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏହିପରି ଘଷିକି ପୋଛି ନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଲୁହା ତାୱା ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାୱାକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିଦେବେ ଆଉ ସେଥିରେ ଏହିପରି ତେଲ ଟିକିଏ ଦେଇ ପୋଛି ନେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ତିଆରି କରିବେ। ମୁଁ ଏଥିରେ 2 ଡଙ୍କି ବ୍ୟାଟର ଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଛି ପୁରା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ଆମେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବାନି, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ନାହିଁ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲେ ଆମର ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆମେ ପିଠା ଏହିପରି ଜାଲିଦାର ହୋଇପାରିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା କେତେ ଜାଲିଦାର ହେଇଛି, ପୁରା ସୁପର ସଫ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ପିଠା ଆମର। ତ ଏହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଠା ନୁହଁ ସବୁ ପିଠା ଏହିପରି ତିଆରି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ସୁପର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତିଆରି ହେବ ଆମର ଜଳଖିଆ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବେ। ତ ଦେଖିବେ କେତେ ଖୁସି ହେଇ ଘର ଲୋକ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ପିଠା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁତକ ପିଠା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ପିଠା ଏଠିରେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। ତ ଏହିପରି ଆମେ ପିଠା ତିଆରି କରୁଥିବା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ସବୁ ପିଠା ସେମ୍ ସେହିପରି ଜାଲିଦାର ତିଆରି ହେବ, ସୁପର ସଫ୍ଟ। ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ପିଠା ଆମର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତକ ପିଠା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ନେଇଛି। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅନୁସାରେ କମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆଉ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିରେ ସବୁ ପିଠା ରେଡ଼ି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା କେତେ କଅଁଳିଆ ହେଇଛି, ବିନା ବିରି ବିନା ଚାଉଳରେ କେତେ ସଫ୍ଟ ପିଠା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ତୁଲତୁଲିଆ ଅଛି, ନରମ ଅଛି। ଏହିପରି ପିଠା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ପିଠା ସକାଳେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଏଁ ଏଇଟା ଟାଣ ହେବ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସଫ୍ଟ ରହିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଆମର ଜଳଖିଆ ପେଟ ଭରା ଜଳଖିଆ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଏହା ହିଟି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଏବେ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଇଟ୍। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ବତେଇବେ। ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ନୂଆ ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିପରି ଦେଖାହେବା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପିରେ।